त्रिपुरा का भी आज 53वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर अगरतला में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों की मौजूदगी में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य में निवेश को प्राथमिकता दे रही है। এনইসির যে প্লেনারি সেশন হলো সেখানে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন পুরো 8টা যে আমাদের স্টেট আছে নর্থ ইস্টার্ন জোনে, সেই 8টা নর্থ ইস্টার্ন রিজনের যে 8টা স্টেট আছে তার আয়তন উত্তরপ্রদেশের ডাবল। মানে যে কারণে আমরাও জানা ছিল না, শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। এবং যে সূর্যোদয় কিন্তু নর্থ ইস্টেই প্রথমে শুরু হয় অরুণাচল প্রদেশ থেকে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন, নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপ না হয় ভারতবর্ষ কোনো অবস্থায় ডেভেলপ করবেন না। তো আগামী দিন এই নর্থ ইস্ট রিজন থেকেই আপনি দেখবেন যে আর্থিক যে আমরা এখন 5ম স্থানে আছি, 3য় স্থানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এখান থেকেই এই জিডিপির যে বৃদ্ধি এই নর্থ ইস্টার্ন রিজন থেকে শুরু হবে। সবাইকে আজকের আবার এই যে আজকে আমরা ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান এখানে করছি, এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি 2024 আমরা নিয়েছি, যাতে করে মানুষ বাইরের থেকে আসতে পারে। এখানে শান্তিপূর্ণ জায়গা আছে বলে তবেই মানুষ এখন আসছে এখানে, এবং তার জন্য একটা পলিসি রাখতে হবে। এবং এই পলিসিতে বহু ইনসেন্টিভস আমরা দিচ্ছি। আমরা যারা ইনভেস্ট করতে আসছে তাদের আমরা সাহায্য করছি। তো সেইভাবে এখন মানুষ প্রচুর ইনসেন্টিভ যেহেতু পাচ্ছে তারা এখানে আসছে। वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस और सुरक्षा बल राज्य को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज एक बहुत उभरा हुआ डेवलपिंग प्रोग्रेसिव स्टेट की छवि हमारे सामने है। अगर आप 3-4 दशक पीछे जाएं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उन सब को पार करके आज हम एक बहुत ही विकसित डेवलपिंग प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आगे आए हैं। कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्र के टॉप मोस्ट लीडर्स माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री महोदय और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के नेतृत्व में एक बहुत अहम अग्रीमेंट हुई, जिसमें ऑफिशियली इंसर्जेंसी हमारे स्टेट में खत्म हुई। कुछ दिनों से थोड़ी कम भी थी, लेकिन ऑफिशियली ये खत्म हुई। एक बहुत बड़ी मानक बनी है। ये दर्शाया कि हम सब फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस बात के लिए इच्छुक हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है और सभी समुदायों के लोग मिलके इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें एक होकर ही आगे बढ़ना है।